বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন। চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugitong hengke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission jengere zakha Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagi tongo aborok wngkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungni manai tei norok ora scholarship bai bo rungsrungnani sep kahamani manai Hingke tale di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. Khulumka ang sunita murashing narok zoto nono lamsho go sinita buk shazarani kok borok kok tumawo Pulano faidi naleyano tinini kok tumawo khorogrok Koktishalak Filburi Chitan Bishitiri Edition Marmani Shalna Di Kumulongo Kaisaka Kashirali Delugo Kotomlaimo Areligo Himka Di Edisini CEM Renal Deborma AMC Kasamadi Ambishu Rundu Deborma MBC Zitan Deborma Emle Bishu Zitpolo Emle Ransit Deborma no Kobo Bodonati Koban Adong Rock Indigenous Peoples Front of Tripura Nilowatis Damobai Pawizaka State Ho demande Asho Tripura Len ni Shanmuti Show Razakoragli of Kaisaka relative Lahar Kotompanda Asho Reli Wohimka Modri Shukasra Noatia IPF in Azofang Prem Kumar Ria IPF in Jio Shokontable Mano Kobo Bodinite Koban Adam Rock Jashal Robot Fama by Tilo Moino Kodera Mungo Play Kalukoro Party on Monday Dinner Shabani, Kashing Ware Amsini Oktuma, Maitoga Amsini Lukoro Matlangsaka, Relief Kemo.
Hasil salburumna Bangladesh habimani gokduma kashawi dongo abahigina charshal haro hoising bisara amseni jelamati ke hostel fine kharafam Bangladesh de human trafficking by kurang sa khasa borona responsa point hani police Charshawadi Kabang Wama by Chilamsak Aralia Chandrapur Baldakal Amsede Khobzak Dalbidal Amsai Abahakino Wadi Kabang Paimani by Haura Timani Tikotak Amabai Timakina no Frogo Ilama by Hapani Bakati Zakari Likemi Shep Sharp Charshalo Sandu Zaranishimi Wadiwa Mabai Hasani Dalvidal Amse Tilamani Nuzaka Abakino Manda Amse Butila Mabai Kumi Chidok no Kumi Korok Suko Chidok no Yakare Relief Game Tangani Nanka Charshal Horo Watuite Ferang Kokmabai Mande RD Blogway Khobzak Pisha Rangsa Kami Amsayo Basuda Deburma Mungu Krosaborni Tantaina Sonsalo Kaimani Nuzaka Tabukoktama Shukroboi Koktishala Filbri Chitan BCD Edition Marmani Shaladi Kumlongo Klaisaka Kashirili Delugo Kotom Laimong Areligo Himka Edisini CEM Ronald Deborma AMC Somalia MBC Rovindra Deborma MBC Zitan Deborma Emile Bishozit Koloi Emile Rancid Deborma no Kobe Podunite Kuban Adong Rock Sini bulletin komiser, sini edisi mamani. 23rd August Mari Onkadi ADC 6 Schedule Manmani Shal Abani Bagai Bishik Burum no to the edition Hapani Don Sakma by Alisago Fayo DDADC Manmani Shal Takla Beke DDADC Manmani Filbri Chitam Bishi Onka Abano Regin Kumulongo Klaisaka Ashakotro Rally Ashani Rally Womazaka DDADC CEM Ronald Deborma EMC ke Somalia MBC Rovindra Deborma Kasam CEM eba MBC Punusundra Somalia MBC Ziten Deborma MBC Ida Deborma Emile Rancid Deborma Emile Bishozit Kolo Emile Shopna Deborma no Koboy Podunite Kuban Adong Rock Abni Yagulo no Klaisaka Luko Kotom Panda Pulano Didi Edi Shino Shnamna ni Bagai Tini Rock ni Mangtong Buskango Tangai Kumbogoi Paramya Farlaika Pano Mansani Narwai Rock Ashlo Koktomo Tumero by Koksanni Tangai Didi CEM Ronald Deborma Shaka Hasini Joto Beremono Palizakito Modi Didi Shimani Shal. 23rd August 2026 Kininios Halono Sini 6 schedule is Halniaba Sini PDC Manman is Halni 43rd Foundation Day Palizato Os Halono is PDC administration Sini Muni Hati Sini Sini the PDC Foundation PDC Manmani the Chobak Pai Sino all rights Hani the Asik Lorai Sino the all Manpai Mandumani all heroes Sonobo all warriors Sonobo Sen Umalanai Umunai the Bona Borom Yapanai Sini statue of Sini Borom Munani Sini Satsama Templa Sini November Jamatia Sir Sini Darko Marian Hey, the statue Sara was a Chobak Haina Sini Borom and Samoina Templa the Kubangan warriors was a Sini Borom Chobak Haina or any Siwan or any Warren Government Pino Salon like a system Pino Salo. I want to make this double so that Sinjokono never must be Manaka
Temo sini land rights hindi, sini constitutional solution hindi. Tei বিভিন্ন যে মানতে সত্যি মানতে sini temo সভা রাখবা tei বিশেষ করে sini যত খানজামা দংনাই কারণ কি sini খানজাগি দংগাইছে sini মানতে সত্যি মানাই অমন মেসেজ দংনাই যত কোনো বিভিন্ন ফাউন্ডেশন দেনি সালো যত থাকা মিয়া পড়ো খানজাম মিয়া পড়ো তাই খানজা দংনানি মেসেজ তো দনিল sini যত বুবাগ্রানো কুকি খানমানি ini nije pandawo bobo heke luaji zakka je edisi man mas halna ti je palai manigo ini sing joto subzonal wise to pali jak to mo ini to sing headquarter level lo sing position province ni supervisory zone the west zone ni sing total ma ke se rally pai ready to ya jo je sing saka je heroes to ma je warriors to ma je edisi man thani je jobak pai ne to sing borom ja abni yagulo khaisa ka kashalo ko thom pana apana wokok sanani thangai MDC Robindra Deborma DDC 6 serial manmani lai bungman no ti koksaka azurawo kobama bororokni langma arnani nangka hene abni yagulo ko shimung manka 6 serial lo abai gino tabo bo greater depraloi no ti bo shane thangnani nangnai hene 1984 23 আগস্ট ভারতনি সংবিধান সংশোধন খাই দুইটা কক্ষ যেটা রাজ্য সভা লোকসভা আদিন তীব্র শিক্ষিত চালু খাইনি বাকি সংবিধান সংশোধন মানে সাল অসালতে ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি একেবারে বামফ্রন্ট और राज्य যখন 6 শিডিউল যখন পালন খায়ো আপনি বড় বারবার সহ হে কামাবুইয়া 1 তারিখ এপ্রিল সিমাং নাই 1 তারিখ এপ্রিল সিমাং নাই তক মারা সিকাং আসাই না তক তুই যা সিকাং তুই আকব রক আছে আপনি বাজাই অনেক কক মুলাই কথা গুলো যে 6 শিডিউল जों দিনর और पालन खायो अब हाई खाइनो नांगु एगे फैया 1967 साल से मेचिरी कोविड भयै 1988 টিওজিএস তারপরে টিএসএফ আমনি পরে টিওকেএস আমনি পরে ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী আমনি পরে খাই ত্রিপুর সেনা আমনি পরে খাই जों भारतनि गणतन्त्र मानिबाय भारत जेबाबो जोंनो थोङै दंखा जों सिलायसो मारं सिनायनायसोनि बिजय कुमार आं फरायनाय सिलाय मा 1980 मिनि दांगा थ्लायै तेलेबुरानि महरपारा निसुइ चेंगै 1980 सालाव सिनि बर' रंनो पारा पारा कासै आजरानि बामफ्रन्टनि सिपाइर बर' काहाम काहाम नेता काहाम काहाम रंनो गुलिखाय बुथारका आमनि लगे लगे जों एक सप्ताह धरे जों बाजाराव थांनायलिया जोंबो दुखु नांखा साख्ला रिजार्भ 1979 सालनि तामने मनो 31 डिसेम्बरनि बिसिङाव যদি 6 শিডিউল দিয়া খায় জেলা পরিষদ দিয়া খায় जों আলাদা সাহিত্য শাসন খায় जों আলাদা মেপ খায় जों সেগুছিনা সিনাই আজ চবা চবন খাইবানি পড়ে আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী 1980 সাল আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী নিপেন চক্রবর্তী চিনি 4 জন এমএলএ আঞ্চলিক দলনি প্রথম 4 জন এমএলএ এই এমএলএ রঙের ইংলিশ हाइके ममा सालायनाय मेप बाहायनाय ब एरिया तै एडिसिंनाय आबनो तै जों आफुचिनि आन्दोलननि फसल बानका ताकते बखो सुदारथि बाथाया 1981 साल दांगा तो नांगि थांगा हजार हजार रमजाका बीके रांखलनि नेतृत्वे जे समस्त जय कुमार देवबर्मा जों निजे आब्दुल रहमान जागाय खिथाय नगद दायित्व निवय सेल नगद दायित्व
Tonika Bijarang Kono, Asai Maya, Rokoi Maya, Geroi Maya, Tangi Maya, Ashika Kostonika, Renulal Japormano, শেষ পর্যন্ত 17 তারিখ জুন এই জেলখানায় বুসকাঙ্গ মহাত্মা গান্ধীর স্টেশন বুসকাঙ্গ বুমাং আদিন অরণে বামফ্রন্ট সরকারি জেল পুলিশ উঠারু जों जेल बिसिमाव काबायजाक जेल साग्लिया सेंट्राल जेल साग्लिया अमरपुर जेल साग्लिया শেষ পর্যন্ত ও যে জুট মিল বাদারঘাটি জুট মিল চীন বরং তলাঙ্গি 7 টাকা লেট্রি নকরই জনকাশা উত্তক খানি তো গ্রিরুইনা আর খিউইনাই সারিয়া খানি আকাশ চন্দ্রতনিকা খানের দাবকে হুকুম হারুন পায়া লাস্ট পর্যন্ত চীনি নেতারা দিল্লি থাকা চীন নেতারা রমিতন বাইকা আফ্রিকা পরিণত আন্দোলন মা নকরকা সায়া লিয়া করে ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে পারা তিনি কিল্লা থেকে চেঙ্গিনাই রাজঘাট বিশেষ করে নর্থ বাই তাহলে বলো সাউথ বাই ওয়েস্ট আপু কোনো সিপাই জলা করিকো যতনকে এফেক্টেড এরিয়া আজ ওরা চিনি বুড়ি কিছু কষ্ট খাইতা দিল্লিও মাথাকা তিনি পবিত্র ভক্তি কথাং দঙ্গ পবিত্র রানী জমাতিয়া কথাং দঙ্গ কৃপারানী দেববর্মা কথাং দঙ্গ বর্ণী নেতৃত্বে দিল্লিও থাঙ্গাই ইন্দিরা গান্ধীনি বুসকাঙ্গ হিন্দি ইংলিশ মায়া বকলনি মুক্তি ঠিকলাই বড় আজ ওরা সাকার চিনি বর্ম রমিত নির্বাচন খাদিন তাকে বুঝো আসলে যদি এডিসি সিএম ইএমএল খবর যত এমবিসি এমএলএ শিখা বদল পরে বদলে আতঙ্ক সংব ফাইমান জাখা আবাগিনা দঙ্ক সমুল্য করব ফাইমান জামন মকল খাইখা 공룡의 심의 아세스의 라존이 꼭통 진이 커랑 Indigenous Peoples Front of Tripura Niluati Samobai Palisaka Statehood demanded Ashla Tripura Len Nishan Mutisha Razakaragli or Klaisaka related Lahar Kotompanda Ashla really Wohimka Modri Shukla Saranoatia IPF in Azofang Prem Kumar Ria IPF in Jir Shopon Tabermano Boduni take over Adon Rock. Bishoprumo 23rd August Shalmarewa Tripura Leni Shanmuti Shawi IPF Statehood demanded Water K. Alizamon in New Delhi Center Mantra. Raglai Henker opened a Kaiser Karas of Ragli Walk. Lamshago the Paranatana has the Joto Lucrono. The Nenka IPF party Rogni separate statehood demanded. Tripura Hasner edition wa kaisa states namnani bagai IPF song demand shanmani de abono tui no tini shalo ekba 23rd August razakara agoliwa borone kaisa rally khlaijamani noro tini khorani mangkliwa ani uklo borok bangma tongmani norok nubuini mankana kaisa no borone demand je edition area no kaisa states namnani borok tora kolomna romai abono sanmuno bastang toni hoine boroni sanmung samai bharai mani central government of fiata busu joratoi boroni sanno fulfill khai jagya kho aboni bagai boroni bukhakti saklai je edc area no kaisa state namai reya sa boroni thora khaklai yagole abono jini khorane engoi chong hasani lokorono phunuknani musumani je IPF tini bukhakti tini 23rd August borone kaisa rally demand no tele aro tagawa Khabiman jagbai khakabama no IPF tini president GS no khoi montri Shuklasran Luatiabo
boni focusing bosang thaiman lainai je boroni demand tongmani edisi area no state namna ni bagai babu sujoratai agogui tong sujoratai sukan gui tong abon bagai soyawi naiwi tongde chini khorani mangkro chung jotane tene program no phono gui tong nai Chicago Shakal Zak Domani Haikino Ashal Palaizaka State with demanded. Amno Regino Razakaragli Wok Haizaka, reality Laharkatumpanda. Ashali really not get absolutely shimmy chimbi Razakor Agulini, Albedal Handam Prepamaniaglo, really Matazaka, Morachomni Amchayo Faye. Abniaglo, Rachomani Amcho Kaizaka, Vipini Laharkatumpanda. Ashlokok Sanitanga Monte Shokos Ranatia, Shaka, it hangs that incident development in Mumbai. সংসদ জাগমানি আইবিএফটি বর্ডার আফরনি শিমিলো 23rd অগস্ট মানবতী প্রেসিডেন্ট শানি স্টেট হট ডিমান্ডে আলিজাক ফাইমানি হেনে বড় ডিমান্ড থাই মাইনের শাক সাতমতি সাসানি হেনে শাকা মন্ত্রী সহজরণ মাতিয়া bishi kolokma ongai thangka IPF tine bakhakoi ADC area no separate state khlaiboi phaimane bishi kodma ingtangke tabuk sujora busujora samang abo guitongha busujora o imang mokthang ungane sukangai thangjak aboro kisa lukro sinani mosukjago DOJS 1967 साल में इसमें 1984 साल जोड़ा जे आंदोलन खलाई क्या ओनली कैसा डिमांड कैसा विजन कैसा इश्यू अब उनका सिने दफा ने बगे नॉक बिशिंगो नॉक सिकन तांगनानी हाय कबा गुबुननि बर' रक बांमानि बागै सिने बर' रकनि तंके सेबंखा बनो वान सगैनो नक बिसिंगो नक सिगन तांनानि आ वान समुनो वान सगै यूजर्स आंदोलन खालायया अ इशू अब भारत सरकार वान सगै माया नांगै भारत सरकार अब निने दिप्रानि दिप्रासारकनि सेफगार्डनि बागै दिप्रानि दिप्रासारकनि तंथाय अब भारतनि संविधाननि मुताबिक 6 शिड्यूल खालायै पार्लियामेन्टआव आइन पास खालायै 6 शिड्यूल रिजाखा ADC रिजाखा DOJS अबनो नायो जे कायसा विजन कायसा इश्यू कायसा डिमांड अबनका 6 शिड्यूल मानानि बागै अब 2000 आरो 1984 साल अब मानखा बनो बेस खालायनो IPF 2009 सारा तिब्रानि तिब्रासारनि बिसिंग ADC नो बेस खालायै जेहेतु अबसिनि संविधान खाजाक दंगो अब जेहेतु संविधान दंगो इवेन जों जे डिमांड खालामनानै अब बाहायनो संविधाननि मुताबिक रुबै मानो हाय होनै वान सगै थै थांजाकसिनि सारेन्सि डेभलपमेन्ट नेतृत्वे भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 धारा 3 ADC नो फुल प्लेजार स्टेट सेपारेट स्टेट गोदान राज्यनि कायसा मर्यादा मानानै अंथुं भारत सरकार इनानि अंथुं आइने वान सगै 2009 नि सिमिव आन्दोलन खालायनानै सेंखा दाबो 2026 दाबो आन्दोलन दाबो मुभमेन्ट जेने IPF पार्टी ते सारा तिब्रान तिब्रासारकना तयै जों कोनो एक समय আগরতলা আস্তবল মাত্রা কোনো এক সময় কুমুলুঙ্গ কোনো এক সময় দিল্লি কোনো এক সময় ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সাব ডিভিশন লেভেল অবহাই খালাयै 18 বছর আন্দোলন খালাই দङ এবং তাকলাইबो আগরতলাबो आसु सातं आसु वातै जों आसु गरकनो केबोनोफोनो जों नरकनो वाग्रनाय पनरनाय तग्रनाय खोदोंरनाय सरकारनि साख्रि रनाय होनाय जों केबोनो कोनो कमिटमेन्ट रुइमाया एसुरेंस रुइमाया जारा तिब्रालेन हामजागनाय तिब्रालेन नांनाय तिब्रालेनि खरांन जारा मानजु फाइन खरां तिसा थानायबो जारा खरां तिसा फाइनानै मुचुंनाय र नरक जतनो फाइमानो होनाय जों गबंमाने बिसिंग दिनिबो नरक नुखना आसु सातं आसु वातैनि बिसिंग नेने हाजार हाजार बररक सारा तिब्रानि फाइलाय जाक आयांगसिनि कांचनपुरनि होते गारि कुमारघाट नेने आम्बासा नेने करमसरा नेने यांग तेल्लामुरा हायकाबा कल्याणपुर जिरानिया अब हाइर गोबांमा गारि हाजार हाजार गारि अम्पिनि गारि गन्डासरानि गारि गन्डादैसानि गारि
হাজার হাজার গাড়ি আর আগরতলা ফাইটানিবা লামা গসাজা নিয়া হর হপং বাতি ফেমানি বাগে তাকো বাক্সা বরক ফাইছি তংको তাবো কয়টা বাজে প্রায় 2:30 বাজে তংगो সাবানি বাগে जों सिनि नाहरमं कायसानो टिउजेसनि नाहरमं हाय टिउजेसनि सभा हाय सिनिबो कायसानो नाहरमं आबंका एडिसि एरिया पे आलादा राजाति प्रलेन दाबि एनसि सालनि बिने इमांनो जों सालसा आबा मोगथां अंनाय आबतिनि बिसाल जों एज ए गणतान्त्रिक पद्धतिबो सिनि खलायथाय सिनि सानथाय सिनि खरानाति सायथाय आबतिनि कर्तव्य तंगो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रेसपन्सिबिलिटी अंका अखरांनो सठिकभावे पार्लामेन्टारिनि हयते आइननि माध्यमे गणतन्त्रनि माध्यमे अबनो पार्लामेन्टनि हयते पास खालायै त्रिपुरा सरकनि यागो बासिनानि बागै आलादा राज्य अब पास खालायनानै अब गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रेसपन्सिबिलिटी আসলে পানো মাজা মধ্যে সুতাচরণ ওয়াতিয়া আইপিএফ তিনি আচেকফাং প্রেম কুমারিয়া আইপিএফ তিনি যে সকল টেবল মানব খবর প্রতিনিধি কুমারাদং রক ওখানে যত চিনি দফারো ওখানে বেবা বুকুম বারারো 진짜 저거 너 탐자 지금 샤문이 가자 진짜 저거 너 탐자 지금 샤문이 가자 thang lại nơi giáp đi bắt sake toto thang lại nơi san lại nơi Pasok Rahul ni Shimi Suparnati Provini Koktrun Parang Chashalhrawati Fema by Trilo Moino Kodera Mongok like Lukorok Patimong Mande Vinan Shabani Kashingware Amsini Koktuma Paitoga Amsini Lukorok Natlang Zaka Relief Kemo Hasni Dalvil Thayano Chashal Horon Nabarwati Fama by Kabango Lukoroni no Kok to Dalawok Loksak, Sotanishla de Ramongo Klanan in Nango, Kurinukuni Bororo, Abahagino Arshalo, Amre Deborma Monga Korosaborni Tontai Nogni, Kuthakuage Tamani Koktoma, Abakino no Fonte Shaka, Brune Amsin Lukor Relief Gemo, Tani Nanka Hene, Shakanu Shimino Brune Zunzanati, wide by Amsini Emily M. the Shirogno, Shazamani Yagulfan Harzakli Musha Shatar Mohene, Okshazamuka no fang. থেকে বৃষ্টি হওয়ার পরে ঘরের মধ্যে জল একদম বড় হয়ে ঢুকতেছে না জল ঘরের অবস্থা দেখা কি হয়েছে আমরা পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান আর ইয়ারে জানাইছি আমার ঘরটা এরকম অবস্থা হয়ে গেছে গা একটু নেতা পেটরে কয়া সেরা ইনভেস্টমেন্ট করে তো মানে ইয়ে করে তো আর কি ভিজিট করে তো এখন পর্যন্ত আয় না অক্রমণ তো আইসে না ফোন করার পরে এখন পর্যন্ত আইছে না না মানে গ্রামের চেয়ারম্যানের ফোন করছি তারপরে করার পরে তারা কিটা করবো এটা তো জানি না আর কি তারপরে আমরা তহসিলদারের জানাইছেন নি তহসিলদারের তো জানাইছে না আমি তহসিলদারের নাম্বার নাই কেমনি জানাবো তহসিলদার আইছে না না আইছে না এই এলাকার আমরা এই এলাকায় এমএলএ কে ম্যাডাম স্বপ্না এমডিসি স্যার জগদীশ এমডিসি এমএলএ আইছে দেখছেনি আইছে না কেউ আইছে না যে সময় মাইটওয়ালটা যে সময় ফাইতে গেছিল এই সময়কে আমরা ভিতরে ছিল তারপরে এক ফার্স্টে দেখি আমরা বাইরে পড়ছি আর কি অল্প লাগে আর নাতিন লইয়া পরের ঘর গিয়া এমনি বয়ে রয়েছি অল্প লাগে জানতে পারছে না এই এলাকার নাম কি এটা হচ্ছে আমরা দেশে উলমান্দাই কোন যায় গ্রামের নাম হচ্ছে কাশিমারাই পাড়া কোন পঞ্চায়েত আমরা থাইপ্লোফাং বিসি কোন ব্লক মান্দাই না Amsani Lukoroni Koimong, Broni or Zungzal Drogna visit Claye, Broni Zungzano Shokomornani Bagay, Abakino Arshlo, Belakino, Kakamsamani Kokshaka, Amsani Lukoro, Nabarwati Faye, the Lamka Henke, Kurinukune, Borokni, Dong Taino, Kosowe Tango, Dive Bakshano. Abaki Bishugurum Nukubango Lukoroni no Kodera Mongo, Glimani Manfred Kashawi Fayo.
sini khorang Haseo Shalbrumno Bangladesh Habamani Gokuma Kashawi Dongo Abahigino Chashal Horo, Kwai Singisara Amseni, Jelamadika Hasjo Fine Korata Bangladesh Day, Human Trafficking by Gurungs at Korosaborona Resquaka, Quite Hanani Police. Party Music Oktomani Bising to Shemanka, who is a Koktoma Mansa Tomani Haikino Chashal Horo, Quite Hanani Police. Kwai Singisara Amseti RZ1 BC 0751 Marini, Pungsa Malkung by Korta Bangladesh Fighter Hene. Abai Koktuma Mankino, Quite Hanani Police, Amalkono Kashwina Rokmani, Abriaglo, Malpon Bishu, Korta Bangladesh, Kaika, Abni Lagio, Human Trafficking by Gurungsa, Priyalan Shorkar Mumbai, Koroksa Borogma Kaika Police. Abai Kunutu Shemanka Korta Bangladesh ni Dongkai, Shinamgans Hankorni, Fiduspor Amseni Hene, Ashland Party दिए अबाहिनी शाखा क्वाइथानी शायद शाम को एक खबर मिला था वन बाजार से 3 बांग्लादेशी क्वाई की तरफ आ रहा है करके तो साथ ही साथ मैं और अपना स्टाफ गया इंक्वायरी करने के लिए और सिंगीछरा पॉइंट में कुछ पब्लिक ने एक इको गाड़ी स्टॉप करके रखा था और चेक करने पर देखा 3 बांग्लादेशी नाम हो गया रूपन तालुकदार और उसका बीवी सुजाता तालुकदार और उन लोगों का 12 साल का एक लड़का दुर्जय तालुकदार सब बांग्लादेश का रहने वाला है तो फिरोजपुर और डिस्ट्रिक्ट हो गया सुनामगंज तो हम लोग ने उन लोगों को कस्टडी में ले आकर के थाना में लेके आया और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक गाड़ी समेत एक को पकड़ा गया इसके बारे में क्या और गाड़ी का ड्राइवर उनका नाम हो गया प्रियालाल सरकार उनको भी कस्टडी में लेके आए अब हाइकेनो बरगनो थाना उतलांगजामनि यागलो पार्टी मुनति चेदुने तो मुगो खरजाता को खाइथानी पुलिस शालब्रुमा हासरो बांग्लादेश रो फाइनमनति लोकरक सुमु इशाका बांग्लादेश रो इंडिया व फाइननि बागेटो प्रहासेनो दे श्नामका दोगला फने बांग्लादेश तमशाता गुनहारा हास्ता हापांगति नाय मथांग बदर अबजरनो को शाने एकदम से रियो तो देखा उसके Shimei Boloni Koktum Sini Khorang. Jarshalawa de Kabang Wama by Tilamsak Aralia, Sondrapur Baldakal Amsebe Kobzak Dalvidal Amsai, Abahakino Wadi Kabang Faimani by Haura Timani Tikotat Omabai, Timakinari no Krogo, Tilama by Hapani Bakati Zakari Lipkemi Shep Sharp. মহকুমা শাসনের পক্ষ থেকে বলছি জল বিপদসীমা পার হয়ে যাচ্ছে আপনারা সবাই আমাদেরকে সাড়া দিন আমরা চন্দ্রপুর অমূল্য বিয়েবাড়িতে আমরা শেল্টারের ব্যবস্থা করেছি আপনারা সাড়া দিলে আমাদেরকে আমরা আপনাদেরকে ভোট দিয়ে শেল্টার হাউসে পৌঁছে দেব ওইখানে আপনাদের থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে Ashlo Wadi Kabang Faimani by Aralia Ponjopati Bazar Amsai Rogoboti Lamarin Saka Abahikino Sungsalo Pinani Nanka Amsani Donkoshon Lukorogno Administration in Bakakti Dilam Zak Tiny Shimit Lukorogno Rescue Play Relief Game Lang Saka Abahikino Okishal Shagwaitang Padimong Type Berini Bagit and Shogika Emily Roton Chakraborti West District in DM Dr. Bishop Kumarti Isranani SGM and Master Nakoba in the Arab team. Ashok Sanani Emily Roton Chakraborti Shagat Chandrapur
Balda kalbai khobsak dalbidal amjai bishi burumlo watani shorawo Dilom zagote administration e bakhakte shakang shimino shefshan mahar saka hanei প্রতিবারই তো এই সমস্ত অঞ্চলগুলো সবসময় এফেক্টেড হয় এবং আমরা আগাম প্রস্তুতি রাখি যেটা আমাদের এসডিএম সাহেব সকাল থেকে এখানে আছেন অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ফুল টিম আমাদের এখানে কাজ করছে বোট নিয়ে সকাল থেকে অনেক মুমূর্ষু রোগীকে এবং একদম ছোট্ট বাচ্চাদের তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে শেল্টার হাউসে আনা হয়েছে ভিতরেও বুট গিয়ে মানুষকে উদ্ধার করেছেন তো এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে যে সবাই শেল্টার হাউসে আসতে চান না এটাই একটা সমস্যা আমরা অনেক বোঝাই তারপরেও আমরা যেহেতু খাবার দাবারের সমস্যা খাবার দাবারের ব্যবস্থাও করা হয় তো আমাদের দিক থেকে সমস্ত প্রস্তুতি চলছে এখানে আমাদের যারা ম্যানেজমেন্টের লোকেরা আছেন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের যারা আছেন তারাও সবাই কাজ করছে বোট নিয়ে সকাল থেকেই সর্বাঙ্গীনভাবে আমরা প্রস্তুত আছি আর আমাদের এলাকার বিশেষ করে খয়েরপুরের এই অঞ্চলটাই সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড তারপরে হচ্ছে মরিয়মনগরের অঞ্চল এরপরে এবার একদম কালীনগর পর্যন্ত বৃদ্ধনগর পর্যন্ত সেই দিকেও জল ঝাপটা মেরেছে কারণ দেবতাবাড়ির যে দেবতা নদীটা আছে সেটা থেকেও জল এবার ফ্লাশ করেছে উল্টো দিকে মেরেছে তো এইখানে একটা সমস্যা হচ্ছে মেইন রোডে কোনো ড্রেন না থাকার পরও যেটা এখন আসছে রানীবাজার হয়ে যেটা আমাদের জাতীয় সড়ক তখন সেখানে প্রভিশন আছে বড় ড্রেন হবে দুদিকে সেটা পরে ওই দিকের সমস্যাটা কিছুটা কমবে কিন্তু এখানে প্রকৃতিগতভাবেই এই জায়গায় জলের সমস্যাটা থেকে যায় তবে দ্রুত জল যদি নেমে যায় তাহলে বেশিক্ষণ থাকে না এটা তো যতক্ষণই থাকে মানুষের যাতে প্রাণহানি না হয় অসুবিধা না হয় ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা তাদেরকে গবাদি পশু থেকে শুরু করে সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় এখানে একটা বিয়ে বাড়ি আছে সেখানে রাখা হয় আমরা আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট সেই ম্যানেজমেন্টের কাজ ভালো চলছে কোনো অসুবিধা নেই বাকিটাও আমরা নজরদারিতে রাখবো সবসময় আর রাত্রের দিকটা জল যদি আর না বাড়ে তাহলে আস্তে আস্তে হয়তো সবাই বাড়ি ফিরে যাবে নজরদারি সবটাই রয়েছে প্রশাসন এবং আমাদের কর্মীরা সদা সতর্ক আছে Abaikan asal kok teman nebus ganggu kok senan tanggi versus stringi di contribution nomor shaka. Jar shalo hopung wati wama bai khairpur ni logiwo mari nagar Alinagar Ridhinagar amseobu dilamai कहने जैसे आपको पता है कि कल रात भर बहुत तेज बारिश हुई है और खासकर जो के आसपास के एरिया हैं जैसे बल्दा खाल है लंका है लिया है और कटा खाल के पास इंद्रनगर है इन जगहों पर पानी भर रहा है और ये पानी जो कल बारिश